yenya ne nte yese ensubrane ato ama nipa mienu Ahenema Kokoben ensuo yiri yenti wonum ayira yamane boni na ya ujima ewa homa no so ye ne ntwetwe nkomo emfasa ensemi ehona na ya woteme nka memo akwa aba ye ne na sesi ya kasa enipa mienu no mahu mo ede na mpanifo ye de afa ho emra me free Ahenema Kokoben nkotem na sa nipa aye mpanifo nya hu mo na nipa wo area ho no omo twense nadmufo nso ba beka ho na omo atom montin so ahwe sa nipa tete no omayira enam nsuo na etoye no na engineer anase water area ho no municipality district ho no ono so ba ho ebeto me ho na o hwe ekwan fa so a ta insuhiro ebai because nipa ho chima we ne emeritus mienu a ta insuhiri no aba hadwe sa area ho Ahenema Kokoben nti mpanyimfo aba ho atete mo hwe ne kwa insuhiri no ebai na nadmu eye sa nipa sa atoyen chempe istia omoba no mbeboa no so far mpanyimfo no nyamdu ho ansana mefi on na nipa ewo Ahenema Kokoben ne mpotem no mo twense kan nadmu fo beba na omunyina abo anan no ma ne nanam nsuo ne ho ne community nim he ahwese na nipa ususte waya no ombehu ma na so mo tiase na so mafi ma the finality ebeba indi say no sa na nipa no twense mpanyimfo yo nana ya wo yenhwe me hwe kasafonyini na me hu se kai bi esimu sa kai no nso na eno so nam kwan no so bia na se eba ne sen na okopie mu ewo ho enchemu ni se sa ka no ense ka na ya pake no area ho baby area ho ne baby a empanyifo chemu ho yensuom ene ya feeling ya dan ho nti baby a ne ya pake ka no na insuo no etwe no ebehye ohwe nso a container bi kese pa no so insuo na twe container no aka na nka ato insuo tini da ho no no so atom nti sa kasa mun ni nyaye kasa insuo na no den no running water no etimi chin ka no ekopi insuo mu sa na nipa mienu no wonam fom ana no woteka mu na eba ne sen na insuo timi fa wo mu sa nipa wo hu se sa adi si ni echemu a won ye nipa bi a wo hu se sa kia no na o parkia driver na cho se to wo twen sin dia nka omo no mo ntaka kia no to no na omo nyina omo ncha enti enchemu no se nipa pi na fro kia no etna to a kia no ebeti on de ntwa insuo no afri Santa Fem ho akopi Ahenema Kokoben FM ho no na enchemu edru insuo no finfin baby no na current no ana insuo no ho din kia no sa de ba insuo kese bia no entina nipa no ehun kakra aba enti enema nipa no etito nsuo ni ma samri yenya hu ba bia nsuo no de omkofae person mo hwe mo na nka yehu nipa no so free man na so tiase nana ya beda wase besrese mo ani ni sansem ya chi de beba kire bia no fabra na ya ma hwefo so aso NTB yamani boni nana ya ujima ene yete ne kafri asante mantemu yentoa ensem no so ewo atoyeti fedo mantemu na so mafo